चिंचणी गावाक बगल दिवपी 2 किलोमिटरांचो बायपास स्ट्रेच जाता काय ना, लोकांच्या मनाप्रमाणे जाता काय ना, गोंय सरकार हो प्रश्न सिरियसली घेता काय ना, हे सगळ्याच बाबतीत चिंचणी दिवसाचे लोक काळखात आसात. खुद्द थळाव्या आमदाराकय खबर ना सरकार कितें करपाक सोदता ते. सॉयल टेस्टिंग सुरू केल्ल्यान आयज परत लोक बॉयल जावन रस्त्यार येयलो. चिंचणी सावन सरकार हायवे व्हरपाक सोदता. आदी लोकांक घरा वचत म्हण भंय आसलो. उपरांत सरकारान सांगलें कोणाचीच घरां वचची नात. लोकांनी सांगलें नॅशनल हायवेक बायपास करपी आनी चिंचणीच्यान पास जावपी बायपास करचो, तोय फकत 2 किलोमिटरांचो, 8 वा 11 न्हू. सरकार लोकांक उतरां दीत येयला, पूण नेमको कसलो पर्याय स्विकारला तें सांगपाक तयार ना. देखून लोक भियेल्यात. मिडिया म्हऱ्यांत चिंचणेकारांनी परत एक फावट भंय उक्तायलो. म्हाजें घर सारकी येवजण सरकार चलयता खरें, पूण हांगा आमची घरां वचपाचो वेळ आयला. तरी सरकार लोकांचें आयकपाक तयार ना अशी उतरांय लोकांनी काडली. सगळ्यांनी फोग काडलो तो PWDन घालून दवरलेल्या गोंधळाचेर. आयकात. इश्यू आमगे 2007 सावन कमी सरलो. तेजे उपरांत गव्हर्मेंटान 2010 आमकां आश्वासन दिलें आनी बायपास करपाचें प्लॅनिंग बी सगळें चालू जालें आनी सर्वे जाली आनी मॅपिंग जावन ऑलमोस्ट NHAन तें एप्रूव केलें. सो सडनली इन 2017 गव्हर्मेंटान हो प्रोजेक्ट ड्रॉप केला आनी एक्झिस्टिंग रोड आहा तिना कोच म्हण तेम डिसिजन घेतलें विदाउट इन्फॉर्मिंग द लोकल ऑथॉरिटीज वो MLA खबर ना, कोणा खबर नासतना तेम डिसिजन घेतलें. हेजे उपरांत आमी पोतून सगळें मेळपाक लागले. ऑनरेबल एक्स चीफ मिनिस्टर वा मनोहर पर्रीकारान हो इश्यू पोतून हातीन घेवन पोतून सर्वे कॉमेस जाली आनी तेजे उपरांत आमकां दिसलें हो बायपास जातलो म्हूण. पूण पोतून ते हिंगा येवपाक लागले. पोतून नोटिफिकेशन काडलें मी 2023 आनी एडिशनल लँड एक्विजिशन करपाचें. पूण आश्वासन ते आमी दित आसाय. आमचे बारा आमगे MLA आहात, तो आमचे बारा फॉलो अप करता. आनी पळय रिसंटली पासून 1-2 म्हयने पयले तें आमकां सांगिल्लें, मिनिस्ट्रीन सांगिल्लें दॅट देर आर ऑप्शन्स आनी आमी तें कोतलें म्हणून बायपास करपा खातीर. आमी तेंका मागीर कितें आमकां 11 मिटर्स बायपास नाका, 11 किलोमिटर्स नाका ना म्हणून आमकां 8 किलोमिटर्स, आमकां फकत 2 किलोमिटर्स जाय. 2 kilometers bypassing the existing national highway and passing through Shishini only and joining the existing highway. So here they planning कोण दिले. CMA बरी मिटींग जाली. CMAन आमकां सांगिल्लें कोमदादीगे NOC हाडे. कोमदादीनूय बी आमकां NOC दिली. सो आतां पोतून ते हिंगाच करपा सोदताय. सो जेन्ना इट्स अ लॉंग टर्म प्लॅनिंग आसता, प्रोजेक्ट इज ऑफ नॅशनल इंट्रस्ट. सो आमगे ऑब्जेक्शन काय ना हायवे. आमी म्हणटा कितें मस्त वेवस्थीत रस्तो मीटर आमी तो स्पीच करपाक तुमी आमी आतां जाणे ट्रॅफिक कितलें चलता आनी कितले बगले ते घरां ते फ्लायओव्हर येतले ते फाल कितें मिशॅप जालें ते मोटर सोमती लोकांक घरां भितर पडली आनी असले केसीस जालो आसा. सो हें जालो बरें जायो. गव्हर्मेंटान आतां चिंतून प्लॅन करता, बरो प्लॅन करून तो बायपास पयल्या तांकां चड एडवांटेज आहा. सो आमी कितें म्हणटा स्टिल्टाचेर कर म्हूण. सो ते हेच म्हणटा मदें तेंगे तितून भितर PWD ऑफिशियल्स हें करपाक हें जावपा PWD ऑफिस तेंक लॅक ऑफ प्रॉपर प्लॅनिंग. आमच्या आनी गव्हर्मेंटाकूय ब्लेम करपाक कितें फायनली टेक्निकल आहा ते इंजिनियर आहाय ते रॉंग इन्फॉर्मेशन दिताय आनी गव्हर्मेंट आहाय तोय बी चोयना ते कितें करताय ते. हेजेर कोण जबाबदार. लोक आमणाय रस्त्यार येयत आहा आनी हेजे मुखार आयल्यार कितें रस्त्यार येवपा पडटा. म्हजें नांव मनीषा पयान. म्हजें घर हांगाच जंक्शनाचेरूच आमचें घर आसा. हो इश्यू 2003 साकून आमचो आतां जवळ जवळ चालू आसा. ताच्या उपरांत आमी सगळे जितली गव्हर्मेंट चेंज जाली सगळ्यां कडेन आमी वचून जालें सगळ्यांक. प्रत्येकान आमकां आश्वासन दिलें की हे जातलें पूण अजून पर्यंत कोणूच फुडें येवना की डिक्लेअर करपाक की जाला म्हणून. आतां लास्ट आमी मेळ्ळ्या डॉक्टर प्रमोद सावंताक. तांणी आमकां लास्ट इयर सांगिल्लें की तुमी कमलदादीची NOC घेवन येयात, आपूण तें करता म्हणून. पूण आमी NOC व्हरून दिली आमच्या पंचायतीन सगळें केलें आनी जो आमी फाटल्यानचो आमी बायपास जो घेतिल्लो आसा तो आमच्या चिंचिनी पंचायतीनूच पडटा, दुसऱ्या विलेजीन खंयच्याच जायना. तरी पूण तांकां आतां कितें प्रॉब्लेम आसा तें आमकां कळना आनी आमचे कडेन कोण हाचे बद्दल सारकें उलयना बाबा कितें प्रॉब्लेम आसा तें. आतां आनी पंचायतीच्या मेंबरान सांगल्या प्रमाणे ते मिस्टर गडकरी साहेबांकी वचून मेळ्ळे. तांणी सांगलें की आमकां कांय प्रॉब्लेम ना. तांकां जर कांय प्रॉब्लेम ना सेंट्रलाक जाल्यार हांगा स्टेटीचे हांकां कितें प्रॉब्लेम आसा. आनी तेय बी जे आमी ओरिजिनल जे गोवन लोक आसात तांचे हेका करून कितें तांकां मेळटालें तें म्हाका खबर ना. कित्या खातीर ही जी घरां आसात ही आमची पयलीं हे रेसिडेंट सगळे मोर दॅन 100 years रेसिडेंट आसात. आणि आता ते तांचे कितें म्हणणें की तुमची घरां वचना. पण घरां वचना पण घराच्या जे एक स्टेप तूं सकयल देंवतकच जो रस्तो येतलो ताज्यान आनी मनशान रावपा जाता थंय. मागीर भुरग्यांक मागीर कितें आसा
हे येवपाक वचपाक वाटेर गाडी पार्क करपाक जागो ना, कांयच ना. आणि हे तुम्ही कोणाक करतात, कोणा खातीर करतात? गोंयच्या लोकां खातीर न्ही. गोंयच्या लोकां खातीर तुम्ही म्हजे घर योजना बी केली, आणि आता हे जे आमचे घर आसा इतली वर्सां आमी जे सांबाळपाक करतात तांचे कितें? As an affected, not as a punch member, but affected member. आता खितू पुसा तेन सगळ्यांक सांगलें आमी खितू ते डिपार्टमेंटान सगळ्यां बरें गेले एश्युरन्सू दिताय. पूण कोण आतां कितू बोगले चोय हे घरां सोरे कितू बोगले आतां ते सॉयल टेस्टिंग करतात फ्लायओव्हर येन आमगे कितें जातलें आनी गेल्लो पाटी आय एम व्हेरी मच ग्रेटफूल टू सी डॉक्टर प्रमोद सावंत कित्याक अपॉइंटमेंट नासतना देखून तेगे ऑफिसांत गेल्यारू तेन्ना सदां बरे भाशेन वेलकम कोले आनी सदां मुट्टो आपण कोतोलो पूण केदो कोतो तो खबर ना. सो प्लीज एक कोर आनी आमके दी म्हूण तुका मागत आसा ते ओन्ली 2 kilometers इट इज स्ट्रेच 2 kilometers प्लीज. आनी ना जाल्यार आमकां मागीर हेच्या मुखार कितें करूंक पडटलें रस्ता रोको वॉट इट इज आय डोंट नो बिकॉज वी आर रियली फिलींग बॅड. वी आर एड्युकेटेड, वी नो, वी रिस्पेक्ट लॉ, वी रिस्पेक्ट ईच एंड एवरी वन, but then if the government is not ready to listen to us. लोक जायती वचना जाली लोकल लोक हा पंचायत बॉडी झगडटा आनी तांकां ऑल्टरनेटीव रूटूय दिल्ले. आनी तेन्ना पयलें आमच्या पयलें तें डिमार्केटूय जाल्लें दुसरे सायडीन ते सायडीन वता पूण मागीर तो प्रोसेस बंद पडलो. आनी आमच्या पयलो हिंगा गोंयच्या गव्हर्मेंटान कोणें जाता हिंगा प्रपोजल दिल्ली धाडलो आनी तो फायनल जाला. तो म्हणजे टेंडर जाला. आतां सॉयल टेस्टिंगूय कॉमर्स जालें. तरी आसतना आमी चीफ मिनिस्टराक बॉडी पंचायत सरपंचाक घेवन 5 मेंबराक घेवन चीफ मिनिस्टराक मेळ्ळे. चीफ मिनिस्टरान आमकां सांगलोलें तसो सरपंचान सांगलें ते भाशेन आमकां कोमदादीची एनओसी हाड म्हणून ती व्हरोन दिल्ली. तेन्ना आमी एक PWD इंजिनियराकूय सांगलो हायवेचेर आमकां एक मिटींग घ्या म्हण जॉयंट मिटींग घ्या म्हण आमकां दाखय म्हण कितें आहा तें. सगळ्या तेंय जालें ना. आतां आमचो PWD मिनिस्टर न्यू मिनिस्टर जाल्लो ऑनरेबल दिगंबर कामत तेकडे हांवें डिस्कशन केलां. तेका हांवें लेटर दिलो आमकां क्लॅरिटी जाय म्हणून. आनी सगळे ऑफिसरां प्लस मिनिस्टर्स प्लस लोकल बॉडी कोण आहाय तांकां सगळ्यांक घेवन एक मिटींग घेवन ते अजून पासून म्हाका डेट मेळ्ळी. लास्ट मंथ हांवें दिल्ली ताका. सो आयज आमची असेंब्ली स्टार्ट जाता. आयज परतो म्हाका मेळटलो. आयज हांवें ताका रिक्वेस्ट करता परती आमची मिटींग घे आनी आमकां क्लियर सांग म्हूण कितें जातलें. कित्याक एक डिपार्टमेंट एक मनीस डिफरंट सांगता. जॉयंट जावन अजून पासून मिटींग जायना क्लियर गायडन्स मेळना आमकां कितें जातली काय जावपा ना तेंय आमकां कळपाक जाय. सो आयज कित्याक टेस्टिंग सॉयल टेस्टिंग पावला हिंगा बोगले पावला. सो आतां लोकांचे आतां आनी भिरांत येता कितें जातलें काय जावपा ना. सो आमकां गव्हर्मेंटाचें स्टँडूय क्लियर पडपाक जाय. नाजाल्यार फुडलें स्टेप आहा तें आमचे लोक पंचायत बॉडी आनी हिंगा लोकल आहाय ते डिसायड करतले कितें करपाचें. तुजी फूल सपोर्ट आसतलो. हांवें पयलींसान MLA जावं पुसान हिंगा कंटिन्यू मिटींग केल्या लोकां बरो हांव सदां सपोर्ट केला. कितें ऑल्टरनेटीव आहा ना न्हू आहा प्लस आमी एनओसी दिल्ली आहा तेका समजाची ती कन्सिडर करची म्हणून व्हडलो कॉस्ट डिफरन्सूय कांय जायना. सगळी प्रॉब्लम सॉल्व जाता.